لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایک مرتبہ درود ابراہیم مرد حضرات بآواز بلند پڑھ لیجئے، عورتیں آہستہ آہستہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے. لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے. تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے. لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے. تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ دن نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا. ظلم کا یہ دور زیادہ دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا. ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا. اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. سبحان اللہ تو بول دیجئے، سبحان اللہ. ایک مرتبہ زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. چلیے ماشاءاللہ. صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً مولانا مفتی رئیس الدین القاسمی صاحب دامت برکاتہم، مولانا رفیق صاحب اور مدرسے کے جتنے کمیٹی کے حضرات ہیں، ذمہ داران ہیں، ممبران ہیں، تمام حضرات، سامنے بیٹھے معزز سامعین کرام، مائیں اور بہنیں، یہ جو جلسہ ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ جلسہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ভাই আমার বাবাজি রাজ্যে জায়গা ফাঁকা আছে, রাস্তাতে জাম হচ্ছে, আসা যাওয়া করছে, তো এখন আপনার এসে বলছে না যোগাযোগ করেছেন ভলান্টিয়াররা এই যে লোকজনকে একটু বসাবার চেষ্টা করো. دو بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے مدرسے میں. ان حافظوں کے اکرام میں، اعزاز میں، ان لوگوں کے سمان میں جو ہے یہ مجلس رکھی گئی ہے. اور مدرسے کی ضرورت کے مد نظر بھی یہ مجلس رکھی گئی ہے. تو جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، تمام بھائیوں سے، تمام
गुजारिश है कि जल्द से जल्द जलसा गाह में आने की कोशिश करें। हजरात, हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये कोई ढका छुपा दौर नहीं है। आज के दौर में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को कितना सताया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों के मदरसों पर झूठे इल्जामात लगाकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों की जमीनों पर जबरदस्ती सूरज की रोशनी में गलत फैसले देकर, जुल्म वाला फैसला देकर मस्जिदों की जमीन को हथियाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, मस्जिदों की जमीनों को गसब के तौर पर खत्म किया जा रहा है। हर रोज नई खबर है, हर रोज नया चर्चा है। हमें इस दौर में क्या करना चाहिए? मेरे नौजवानों, ये इम्तिहान का दौर है, ये आजमाइश का दौर है, ये मुसीबतों का दौर है। हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दीन, यही इस्लाम, यही कुरान, यही शरीयत जब लेकर आए तो हमारे नबी को कितना सताया गया। 13 साल मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मुसलमानों को इतना तड़पाया गया, इतना सताया गया, इतनी अज़ियतें दी गई कि उन अज़ियतों को हम बर्दाश्त तो दूर की बात है, उन अज़ियतों को सुनकर ही हमारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 13 साल तक मुसलमानों के सामने मुसलमानों को तड़पा कर मारा जाता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे सामने मुसलमानों को तकलीफ दी जाती थी, मुसलमानों को नंगा करके धूप की तेज हरारत के अंदर लिटाया जाता था, लेकिन हम इतने बेबस थे, हम इतने लाचार थे, हम इतने मजबूर थे, हम इतने कमजोर थे कि आंखों से जुल्म देख रहे थे लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। मेरे नौजवानों, याद रखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के करीब में नमाज अदा कर रहे थे। काफिरों का सरदार, मुशरिकों का सरदार लईन अबू जहल ऊंट की ओझड़ी लाकर आपकी पीठ पर, आपकी पुष्ट पर रख दिया ताकि आप सजदे से सर न उठा सके। कैसा मंजर होगा दोस्तों? बैतुल्लाह की सरजमीन है, सजदे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सजदे के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और उस वक्त का सुपर पावर, उस वक्त का काफिरों का सरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊंट की ओझड़ी रख देता है लाकर, ताकि मुहम्मद सजदे से सर न उठा पाए। मेरे अजीजों, उस वक्त जो है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा एक 10-11 साल की बच्ची थी। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि मेरे वालिद की पीठ पर काफिरों ने ऊंट की ओझड़ी रख दिया है, वो दौड़ी दौड़ी आई और ऊंट की ओझड़ी को हटाया। तब जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। आज हम और आप क्या ये समझते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैसेंजर में, ट्विटर में सिर्फ किसी चीज को शेयर कर देने से कि ये इस्लाम की बात है, इसको शेयर कर दीजिए, जन्नत मिल जाएगी? इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मुसीबतों के बाद, बड़ी तकलीफें सहने और बर्दाश्त करने के बाद आज हमें ये इस्लाम पहुंचा है कि आज एसी में, एयर कंडीशन मस्जिदों में हम और आप नमाजें अदा कर
سکتے ہیں. اسی اسلام کے لیے، اسی دین کے لیے، اسی شریعت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، گھروں کو چھوڑا ہے، زمینوں کو چھوڑا ہے، خاندانوں سے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑا ہے، ناطہ توڑا ہے. اتنی آسانی سے اسلام نہیں پھیلا. آج کا مسلمان چاہتا ہے ہم نماز نہ پڑھے، ہم قرآن کی تلاوت نہ کرے، ہم صدقہ نہ کرے، ہم کوئی قربانی نہ دے، اور جب بھی اللہ کو پکارے بس اللہ ہماری دعا پر لبیک کہہ کر کے مدد بھیجے. آج کا مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو ہاتھ لگائے وہ سونا بن جائے، ہم جن لوگوں کی طرف دیکھیں وہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے. یاد رکھیے شاعر نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن شرط ہے اللہ کی طرف سے شرط ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام غلامیوں کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے گلے سے غیروں کا توق نکال کر اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، اللہ کو خالص دل سے پکارنا ہوگا. اللہ کی مدد اب بھی آنے کے لیے تیار ہے. میرے پیارو، صبح ہو ایک مومن کے لیے ضروری ہے، صبح ہو فجر کی نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر رزق حاصل کرنے کے لیے زمین پر پھیل جائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی عہد نہیں ہے. اور جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے لہو ذمۃ اللہ، وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے. اب اس کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا. دنیا کے چرین پرین جرین ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اب اس کے دل میں دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. یاد رکھیے جو اللہ کے سامنے جھکنا نہیں جانتا اللہ اس کو دوسری جگہوں میں جھکاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہے، جو اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا جانتا ہے، اب اس کو کسی در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی طاقت کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، مکی زندگی اللہ کے رسول جو مکے میں 13 سال تک رہے ہیں، اس زندگی کو سامنے رکھیے. حالات کیسے بھی ہو جائے لیکن ہمیں ایمان والا بن کر زندگی گزارنا ہے. ہم زندہ رہیں گے تب بھی مومن بن کر، اور ہماری موت آئے گی تب بھی ایمان کی حالت میں. حالات کیسے بھی ہو جائے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ نے تو قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ ایمان والو سنو، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں جانچیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، چند چیزوں کے ذریعے سے، اس میں سے ہے خوف، دشمن کا خوف. کہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ہمیں دبوچنا چاہتا ہے، ہماری بوٹی بوٹی کر کے کھا جانا چاہتا ہے، ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر بری نظر ہے ان کی. خوف، راستے میں نکلنا خوف، ریل گاڑی میں سفر کرنا خوف. اللہ کہہ رہا من الخوف، ہم خوف لے کر آئیں
آزمانا چاہتا ہے, اللہ پرکھنا چاہتا ہے, اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. মোবারক হোসেন, হাফিজ মোবারক হোসেন, তুমি যেখানে থাকো বক্তা রয়েছো, হাফিজ মোবারক হোসেন বক্তা রয়েছো, তাড়াতাড়ি বক্তা রয়েছো, হাফিজ মোবারক হোসেন যেখানে থাকো তাড়াতাড়ি বক্তা রয়েছো. सोचिए अगर कोई आदमी किसी से कहे कि भाई हम आपके दोस्त हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे ही उसको अपना दोस्त मान लेगा ना, उसका इम्तिहान लेगा. भाई लिबे ना इम्तिहान, लिबे ना इम्तिहान लेगा कि नहीं, जांचेगा कि नहीं. तो हमने ये कह दिया कि हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं. आपको कोई पैसा ला के देगा, ये 500 रुपए है लीजिए, तो आप पहले उस 500 रुपए के देखते कि नहीं देखते कि ओरिजिनल है कि नहीं, कि डुप्लीकेट है. हर बच्चा भी जानता कि अरे जाली नोट तो भाई, बच्चा पहले रूपों को जांचता है. आप किसी सामान को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सामान की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, ये ओरिजिनल कपड़ा है कि नहीं शहजादे का, ये ओरिजिनल स्पार्की का जीन्स है कि नहीं है, ये स्पार्की का ओरिजिनल शर्ट है कि नहीं है. जब आप जांचते हैं, दुनिया वाले जांचते हैं, तो अल्लाह का भी दस्तूर है, अल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह का भी कानून है कि अल्लाह अपने चाहने वालों को जांचता है, अल्लाह अपने चाहने वालों को इम्तिहान लेता है, सिर्फ मोमिन से नहीं. अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह कह रहा है कि हमने इब्राहिम का भी इम्तिहान लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी हमने इम्तिहान लिया. चंद कलिमात के जरिए से, चंद चीजों के जरिए से हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया. इब्राहिम ने तमाम इम्तिहान में कामयाब हो गए. तो हमने इनाम भी दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा. हम दुनिया के तमाम लोगों को, आपको दुनिया के तमाम लोगों का पेशवा बनाएंगे, तमाम लोगों का इमाम बनाएंगे आपको. तो अल्लाह का ये मामला रहा है, ईमान वालों के साथ भी, नबियों के साथ भी, रसूलों के साथ भी, कि अल्लाह ईमान वाले के ईमान को जांचते हैं, परखते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं कि ये मेरा बंदा हकीकत में मोमिन है कि नहीं, हकीकत में ईमान वाला है कि नहीं, ये जन्नत में जाने के काबिल है कि नहीं. अल्लाह उसका इम्तिहान लेना चाहता है. इसलिए मेरे दोस्तों, हमें और आपको ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, मस्जिद को आबाद करना चाहिए. और ये जो मदरसे हैं, दीन के किले हैं, इन मदरसों ने ईमान की हिफाजत की, इन मदरसों ने इस्लाम की हिफाजत की, इन मदरसों ने हदीस की हिफाजत की, इन मदरसों ने सारी दुनिया के अंदर कुरान को फैलाया, दावत को फैलाया, इस्लाम को फैलाया, इस्लामी अखलाक को फैलाया. इसलिए इन मदरसों का बाकी रहना बहुत जरूरी है. और ये मदरसे बाकी जब रहेंगे जब हम इन मदरसों से, मदरसे में पढ़ाने वालों से और मदरसे में पढ़ने वालों से मोहब्बत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनका ताउन करेंगे, दिल खोल कर ताउन करेंगे. 2 बच्चे इस साल हिफ्ज मुकम्मल किए हैं, पिछले साल भी किए थे. कितनी खुशनसीबी की बात है कि 24 घंटा তাহলে এমন বাড়ি আছে যে 24 ঘন্টা ওর বাড়িতে কোরআনের তেলাওয়াত হচ্ছে, কিন্তু মাদ্রাসাতে 24 ঘন্টা কোরআনের তেলাওয়াত. এই যে খুঁটিটা দেখছেন, এটা রাস্তা ভাই, দয়া করে আপনার রাস্তাতে জাম লাগাবেন না. দেখেন এদিকে প্রচুর জায়গা আছে, আপনারা চলাচল এদিকে কথা মানুন আপনার. আরে যেনারা বসে আছেন ঠিক আছে, কিন্তু যেনারা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা যদি দাঁড়িয়ে না থেকে সময়টা কত অসভ্য আছে বলেন তো. নিজে আপনারা চিন্তা ভাবনা করেন. আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাইন্ড দিয়েছে, আপনাকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছে. যে জায়গা খালি আছে জায়গাতে এসে বসে যান. ওই সাইড দিয়ে যেখানে আপনি উত্তর সাইডে যেখানে আসতে পারেন, আপনি এদিকে জায়গা খালি আছে, প্রচুর জায়গা আছে. জায়গা না থাকলে জায়গার ব্যবস্থা তো নিব ইনশাআল্লাহ, আপনি সেটা চিন্তা করেন না. কিন্তু আপনারা এই যে রাস্তা জাম করে আছেন, যাতায়াতের অসুবিধা হয়েছে, এটাকে ঠিক লাগছে আপনাদের বলেন তো?
এখন আমার মামা বললেন একটা কথা রাগ করে বললেন উনি, আর রাগ হয় করে বটে, রাগ হয় কেন? যেমন একটা কথা মানুষকে বারবার বলা যায়, কথাটা যখন না শুনে তো অটোমেটিক মানুষকে রাগ করবে। এই জন্য আপনার কাছে আমি দয়া করবো, হাত জোড় করে আপনারা বলছি যে আপনারা দাঁড়িয়ে থাকেন না। এই যে খুঁটি আপনি দেখছেন, খুঁটির ওর পাশে আপনারা জাম লাগাইন না। এটা হচ্ছে রাস্তা, যাতায়াতের আপনার রাস্তা, আপনি ছাড়ুন আর এদিকে বসে যান। तो चलिए भाई, हम लोग मदरसे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलेंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक मदरसे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी, आप लोगों को भी और दुनिया के तमाम मुसलमानों को मस्जिद से, मदरसे से, तमाम चीजों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।